মধ্যে ব্যাক করবে, ব্যাক করে বাসে উঠিয়ে দেবে। কিসের টিকিট? তুমি যেটা বলছো না বেশি করো, তার বড় সড়ো টিকিটটা কি বলতে পারবো না। তিনটে বাসে ওঠা তো এটা মাথায় ঢোকো, ঠিক আছে? বড় সড়ো টিকিট কাটতে গিয়ে এসে শুনে লাভ নেই, আমার অফিসের কাজটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে, ঠিক আছে? 4টে মিষ্টির প্যাকেটকে বক্স করে যদি এখানে পেটি না পাও এমনি ব্যাগ নিয়ে যাও, রেস্টুরেন্ট থেকে তাহলে পেটি নিয়ে প্যাক করে বাসে উঠিয়ে দেবে, বুঝলে? কুড়ি বাসে, হ্যাঁ, বড় সড়ো টিকিট টিকিট এসে বলতে পারবো না। হ্যালো, হ্যাঁ, আমি মেসেজও পাঠিয়েছি তো, আমি বলে দিলাম তো আপনার লোক আজকে পাঠাতে। आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस प्रदर्शन पर ध्यान दें। भले ही आप अनुभवी यात्री हैं, एक सुरक्षा निर्देश पत्र आपकी सामने वाली कुर्सी की पट्टी पर उपलब्ध है। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचे और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से